आम पाखे कौन कथा असंभव नुहे असंभव दैट इज अहम संभव मो संभव आम विवेकानंद कहते मत कि यूथ दियो मु सारा विश्व को बदल देवी समस्त हाथ में किसी ना किसी पावर रही अनुरोध करी जे समस्ते एकजुट हो आम ये पुरातन महाविद्यालय को किपरि सब ओडिशा गोटे बृहत शिक्षानुष्ठान परिणत करवा से चेष्टा कथा। धन्यवाद। बर्तमान आमर कलेज जो मैंने जो मान देहांत हो जाए जो आलुमनी मैंने आम ग्रहण में नहांती स्मृति रक्षा करने समस्त को अनुरोध करी आम 2 मिनिट मात्र निरह प्रार्थना कर। धन्यवाद। ओम धन्यवाद। अशेष धन्यवाद। बर्तमान आम एक कार्य 2015 वर्ष पर्यंत कॉलेज रे पढ़ुवा मोर प्रिय छात्र छात्री आज ऐतिहासिक दिवस जो कि आमर बहुत छात्र छात्री जोगदे समस्त को एसोसिएशन तरफ स्वागत करुच्ची। सर्वप्रथम 2009 मसीह आमर पुरातन छात्र संघ आरंभ कर गठन समय संपृक्त थी किंतु से समय आज पर्यंत एपर एक विशाल समावेश होता तेणु यार उद्योक्ता मान आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करती। पुरातन छात्र संसद छात्र संघ हूँ कॉलेज प्रशासन अविच्छेद्य अंग। कॉलेज प्रशासन यही छात्र संघर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं छात्र संघ कॉलेज प्रशासन सहित अंगांगी भाव जड़ित। बर्तमान आम जो गोटे प्रस्ताव ग्रहण कर कॉलेज को सरकारी मान्यता दि जाऊ 1964 मसीह स्थापित होता पश्चिम ओडार सर्वप्रथम
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋନପୁର କଲେଜର ନାଁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଯେକୌଣସି କାରଣରେ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସରକାର ଆସିଲେଣି କେହି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୌରବ ଦିନ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ହାତବନ୍ଧ ମିଳିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏହି କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କଲେଜର ଅନେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ପୁରାତନ କଲେଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଏ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମ ଯେତେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆମ କଲେଜ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିଥି କରି ଡାକି ଏହି अध्यक्ष महोदय मंचासीन आम पूर्वतन प्रिंसिपाल सार आमर अभिमन्यु कुशल भाई मोर बंधु सरोज कंप महोदय और आमर पूर्वतन चेयरमैन तथा ये माटीर जड़े नेतृत्व नेउथुवा व्यक्तित्व श्रीयुक्त कैलाश भाई महोदय आज ये कार्यक्रम को सफल भाव आयोजन कर समस्त बंधु मान समस्त गुरुजन मान मो साधुवाद जनइबी जे आज एभली गोटे सफल आयोजन को से ठीक भाव तेणु साधुवाद बंधुगण जानी कलेज सोनपुर कला बेले जो मैंने भी जो महान उद्देश्य नहीं कलेज स्थापना करते प्रचेषा को आम समस्ते प्रशंसा करने कथा विभिन्न समय तथा आहरी अनेक व्यक्तित्व रही सोनपुर सहर एवं आम सुवर्णपुर जिले में जो मैंने कि यथासाध्य सहयोग कर चेष्टा कर महाविद्यालय को एक जिला स्तरीय महाविद्यालय मान्यता प्रदान करने साधुवाद बंधुगण आपण मैंने समस्ते जानी 1964 मसीह आरंभ होता से दिन गोटे बेसरकारी महाविद्यालय हिसाब से आज पर्यटन किसी दीर्घ 60 वर्ष पाखापाखि 60 वर्ष मध्य केते छात्र ए जगह जाकि आज भारत वर्षर विभिन्न अणगण अनुगण से देश प्रतिष्ठित कर छात्र विदेश भी रही केते छात्र ये जगह रही बर्तमान सुधा से अवस्था से
ଯେତେବେଳେ ବି ସୋନପୁର को प्रतिनिधित्व କରିଛନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଉପରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମଗାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଣ କଣ କଥା ହେଇଥିଲା ୟୁଜିସି କୁ ଆମର କଲେଜ ତରଫରୁ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲା, ୟୁଜିସି ରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ କଲେଜର ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକ କମିଟି ଆସିଛି କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଡାକ କମିଟି ଫେଭରେବଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। বিভিন্ন ସମୟରେ বিভিন্ন ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ କେହି ସରକାରରେ ଆସୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ଆସୋସିଏସନକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ବିଧାନସଭାରୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଣ କଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର କମିଟି ମିଟିଂ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ମିଟିଂରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଟା ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଜି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଜି ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆମର ଦାବିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ଦାବି କରାହେଇଛି ଯେକୌଣସି ସରକାର ହଉ, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ବିଜେଡି ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ଯେ କେହି ବି ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ এই କଲେଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଲେଜ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁଗଣ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେ ବିରୋଧ ପାତ୍ର এই মহাবিদ্যালয়ের জনে ছাত্র যে লোক প্রতিনিধি হিসাবে বলে কিন্তু বিধানসভার কিছু বলেনি বলিকি মতো বহুত দুঃখ লাগিছিল সেই দিন যে কেহি সে সাংবাদিক সংবাদ পরিবেশন করা বলে কমসে কম মতো টিকে পচারি থাকে যে আপনার দ্বারা কিছু চেষ্টা করা যাই সরকার মহাবিদ্যালয় দেখে পারি না, কিন্তু সে যেহেতু সেই জায়গায় লিখিদেলে যে কিছু করি না মতো বহুত বাঁধিছিল। কারণ যে যদি কিছু চেষ্টা করেছি তাকে যদি কিছু করেনি বলে কুহযায় তাহলে তাকে বহুত বাঁধি থাকে, সেটা আমি অন্য লোক পছানি। মু আজ 2006 2007 ଏ ଦୁଇଟି କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇପାରିଲେ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଦୁଇଟି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ